صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا قلت اعمل فيديو كده. النهارده عيد ميلادي، وبنتي قالت لي تعالي يا ماما اعملك مكياج. هي نفسها تطلع ميك اب ارتست، يعني هي بتحب المكياج عامه وبتحب تحط ميك اب خفيف كده. هي سنها صغير لسه، ده يعني شهر 7 الجاي هتتم 14 سنه، فبتتعلم كده واحده واحده ازاي تحط مكياج. فانا قلت ايه، خلاص تعالي حطي لي مكياج كده بسيط ونشوف كده اهوت ايه مع بعض. دلوقتي انا مش حاطه حاجه خالص في وشي من غير حاجه خالص. ف هشوف كده. انا قلت لها مش عايزه حاجه كتير، يعني عايزه حاجه كده بسيطه. ماشي، يلا بقى بينا نبدا. ويا جماعه يا ريت في الاخر خالص، يا ريت لو حلو ووحش شجعوها ولو وحش قولوا وحش، يعني فاهميني. انا بديها بس الكونفيونس شويه، اللي هي الثقه، انها ايه يعني تبقى واحده واحده كده تبدا. و... وسواء حلو ولا وحش يعني اكيد يعني ان شاء الله هيعجبني. يلا نقول بقى بسم الله. يا جماعه نبتدي. ديت ده سيرم للبشره. النشا بتاع الكونتور بتاع العين نازل بقى. Après, البرايمر. وبقولي يا جوجل الحاجة اللي بتحطيها. après on met le primer. Après, بعد كده نprend ça. وده فونتا. Fonta de chez Maybelline, Super Stay. C'est beaucoup. Alors, on va utiliser ça. C'est pour les sourcils de chez Action. Il y a pas de temps. Ça représente comme ça, il y a un pinceau. هو ده عبارة عن ده. Ça, c'est crème. ده Crème. كريم. Et là, ici, c'est poudre. ودوت Poudre. بودرة. Ça, c'est à la fin. يعني مش عارفة هتستعمل يعني الأول. D'abord, on va commencer par ça. On va prendre ça, du côté. شو المفروض تعمل الأول بجل Si. ولا Alors, le gel. بنعلمها احنا. Sur le gel de chez Shein. يعني ده الأول ولا الترسيم الأول؟ Non, d'abord ça. عشان أنا مش أنا بصراحة مش عارفة. Non, d'abord le gel, après tu coloris. Et après tu remets du gel. Je sais pas. يلا دينا بتجرب. احنا يا جماعة يعني هي لسه بتتعلم، يعني هي بتجرب، يعني مش بيرفكت طبعا. Voilà. ده ايه ده؟ جل. Gel de chez اللي هو جل الحواجب. جابته من شين. Bon, hop. كده هي خدت الكريم. On colorie les trous. On prend ça
et on brosse. Bien. Après on prend ça et لا انا كنت عايزاه زي ما انت كنت عاملاها لنفسك. c'est parce que toi tes sourcils ils sont fins et il n'y a pas les trucs ici. Toi tes sourcils ils sont fins, moi ils sont beaucoup plus gros que toi. مش رسماها يعني؟ Non, طب مش رسماها ليه؟ parce que toi tes sourcils ils sont fins. تقولي انت حواجبك رفيعة كده. Des دي gros sourcils. كده دي كده رفيعة، امال العريضة تبقى عاملة ازاي؟ Comme moi. Ça y est papa. Tu... ده انتي سيرن ايه يا جوجو؟ Ça c'est l'ancienne de chez Too Faced, la teinte وينفع perle. لكل البشرة Ça peut être برضو. un fond de teint et un anti-cerne, ça c'est un anti-cerne de base. ده من سيفورا. De chez Sephora. الرقم teint perle. بتاعك بيرد. On ne voit pas, mais enfin, j'ai déjà مش dit. باين، ما علينا. Après moi je rajoute un peu vers là et tout, les côtés clairs, ولا côté éclairé. ولا Le nez? وي Pas مش besoin. بتحطه هنا كده Non. الكونتور؟ Ouais, mais ça c'est le contour à la fin. مم. Fais voir. Regarde en haut. Du coup, là, je vais faire le contour des sourcils. Je vais utiliser ce pinceau-là. Ça. C'est comme ça. Et ça, c'est pour estomper à la fin. Et je vais utiliser un anti-cerne clair pour illuminer le dessous des sourcils. C'est هقول ça لك انا vient بقى de بالعربي. chez... هي chez هتستعمل Primark. البونسو دوت عشان تعملي بيه Pour faire les contouring, pour le contour عشان des sourcils. تعملي الكونتورينج بتاع الحواجب. البونسو ده Et ça, c'est pour estomper, ce pinceau. Et dis-le, dis. وده الايه يا جوجو؟ Pour estomper. Tu estompes après, tu fais comme ça. ده عشان تفردوا بيه او تفرد بيه الكونتورينج صح؟ Oui. Et ça, c'est l'anti-cerne de chez Primark. وده انتي سيرن Primark. ابيض يعني فاتح شويه، فاتح شويه درجه. T'avais là, mais c'est pas pareil. ودوت ده مدي على بيج وده مدي على Blanc ابيض beige. شويه، ابيض كريمي. Crémé. Du coup, d'abord, on met l'anti-cerne, on le met ici sur notre main, pâté comme ça. Ça. Quand t'as mis comme ça, tu prends ton pinceau, tu prends un peu, tu fais comme ça. Après, tu contours le sourcil. Fais la même chose de l'autre côté. Aussi. Voilà. Et maintenant, après, prendre le pinceau et هتفردوا بيه بقى، on estompe. هتوزعوا يعني. Vers le haut par contre, parce que si tu fais vers le bas... بنرفعه لفوق يعني بنوزعه لفوق. Voilà, là c'est estompé. Et là c'est pas estompé. Regarde, quand c'est pas estompé, il y a le gros trait blanc. Et quand c'est estompé, là c'est comme ça. C'est pas estompé, c'est meilleur. L'estompé. C'est estompé. Estompé. Estompe. Voilà, comme ça c'est estompé. Et l'autre côté. الخطوط بتاعت المكياج دي بالفرنساوي يعني
صعبة أوي بالنسبة لي بصراحة، لسه متعلمتهاش أوي. أنا بنتي لسه ما بتعرفش تقول باللغة العربية المكياج ازاي بيتحط. جت قبل الفيديو تقول لي يا ماما أنا مش هعرف أقول بالعربي، قلت لها خلاص قولي انتي بالفرنساوي وأنا هقول بالعربي. ده كده خلاص عملناه. ماشي، بعد كده ايه بقى؟ شوموف. Du coup, là, j'ai fait en haut, maintenant, faut faire en bas. هي عملت من فوق دلوقتي هتعمل من تحت. De l'autre côté, là, je vais reprendre. Du coup, après, quand tu as fait ça, bah, tu dois estomper, du coup, comme tout à l'heure, on va dire. Là, c'est estompé, et là, c'est pas estompé. C'est meilleur estompé. Hein. Ensuite, faut mettre le bronzer. Moi, c'est le bronzer de chez Rare Beauty. La teinte Happy Soul. Oui, pas le contouring. Contouring. C'est la teinte Happy Soul. Happy Soul. Voilà. الرقم بتاعه Happy Soul. Happy Soul? Oui, il y a écrit Happy Soul. Ok. On voit pas. Voilà. Voilà. Après, tu estompes avec un pinceau, comme ça, de contour. Tu le prends comme ça, par ce côté-là, pas par en bas, sinon après ça va finir... ton visage, il va faire comme s'il tombait. مش فاهمة هي بتقول ايه. مش كده parce que si tu tires, si le bronzer tu fais comme ça par en bas, ton visage il va tomber. يعني لو عملت لو وزعته على تحت C'est comme si ton visage est tombé. هتلاقي الخد كأنه واقع لتحت، لكن لما توزعي على فوق صح؟ Tu prends au milieu comme ça droit. يبقى أمليو كده هوت، فالوش يترفع شوية، الخد يترفع. Voilà. Après, on utilise une poudre. Moi, c'est la poudre de chez Huda Beauty. La teinte Pancake. الرقم بانكيك de chez Huda Beauty. الدرجة بتاعته. Voilà, après tu peux utiliser une houppette, ça, tu mets sous les yeux et tout. Tu prends, voir, faire comme nous. Tu étires ton visage. Comme ça. Comme ça, ici, il y a un trait. Voilà. De l'autre côté aussi. De l'autre côté. Après, tu prends la poudre et tu la mets ici, comme ça au moins, tu auras le trait du bronzer. على الخد من تحت عند العظمة كده. Comme ça fait la peau comme ça. Regarde, ça. بكده عشان يدي Tu
peux prendre ici un peu, tu mets un peu de là. Du coup, après, il faut laisser poser 2 minutes, même pas نسيبها يعني 2 minutes la poudre, comme ça. دقيقتين كده. Et après, tu l'enlèves pour pas que ça fasse احنا une طبعا سيبناها démarcation. دقيقتين على الوش، وبعد كده بتبدأ بقى تشيلها Pinceau. بانسو من الفرشة يعني. Voilà. Après, on va mettre un blush. C'est celui-là, de chez Normal, de W7. C'est la teinte. Je vois pas la teinte. مش مشكلة وريهم الدرجة. Voilà, c'est juste de chez Normal, de blush comme ça. الدرجة افتحيها يا ماما. Ah oui, pardon. Cette couleur. Du coup, on va prendre le blush, on va le mettre ici. Faut pas le mettre là, faut le mettre ici, juste en haut. عند العظمة يعني وفوق كده. Ouais, ici. Tu peux monter un petit peu par là minimum. ممكن نطلع شوية كده عند L'autre côté. الحاجب. L'autre côté. Là, en fait, ça fait des taches. Du coup, tu peux restomper si ça fait des taches, comme ça. Tu peux restomper avec un petit pinceau. يعني لو في شوية تش، مش عارفة تش بالعربي يعني ايه. Moi non plus. نقدر نمسحها كده في Voilà. البنسول الصغننة دي. Après, du coup, après, tu mets de l'highlighter. J'ai une palette comme ça avec les 3 ici. Il y a un highlight, de l'highlighter. ده de chez- برونزي Il y a un bronzer, وبني وروز. contouring, blush et highlighter. Du coup, j'ai un pinceau exprès pour l'highlighter. C'est comme ça. Tu prends l'highlighter comme ça. Et tu le mets là. Comme ça. Tu peux monter comme ça pour que ça soit des paillettes partout. Voilà. L'autre côté. Tu peux mettre aussi sur le nez comme ça. ما حطيتيش كونتور على المناخير. لا Moi, je انا عايزة préfère comme ça. كونتور. Moi, je préfère comme ça. C'est لا plus انا beau. عايزة كونتور على المنخار. Mais c'est trop tard, j'ai déjà mis la poudre. T'inquiète pas. Après c'est bon. Ensuite, on va faire la fard à paupières. C'est une palette de chez Sephora. رسمة العين. C'est la boîte, c'est ça. Comme ça. Il y a les couleurs, ils sont là. Du coup, on va montrer l'intérieur. Ça s'ouvre comme ça. Il y a des paillettes là, là. Et voilà. Tu veux que je te fasse un dégradé? هي دي الدرجة. انا عايزة لون كريمي كده سمبل. Ah, voilà. Du coup, on va prendre un pinceau. C'est ce pinceau-là. Comme ça. Voilà. Tu veux quelle couleur? Ça, ça ou ça ou ça. Moi j'ai une idée, je te fais un dégradé. Je mets ça au milieu, ça à la fin et ça devant. Ok. Tu fais ça? Tu me laisses faire? Ferme les yeux. Je vais te faire la base. وريهم بتاعتي ايه لأني درجة. Je vais prendre cette couleur-là, la claire, la plus claire. Je vais en mettre partout sur l'œil, sur la paupière, pardon. Après, je vais utiliser une comme ça, البيج. beige, marronné. Je vais mettre à la fin. Et je vais tirer un peu comme ça, pour faire comme un petit eyeliner, petit dégradé.
Et après, je vais utiliser le rosé un peu, celui-là, يعني au بعد كده milieu. بتحط اللي لونه روج شوي غوز Au milieu. ومليو في الوسط. Puisque là, ça utilisé beaucoup, je vais refaire. On mélange tout. Après, on est... Voilà. T'aimes bien? Ça fait rosé marronné un peu. On va faire la même chose sur l'autre paupière du coup. Ferme-les. On met cette couleur-là du coup comme tout à l'heure. البيج الفاتح. Non, le blanc. البلون لا Le bleu beige fatih, oui. البيج الفاتح الكريمي. Ouais, on en met partout sur l'œil. Après, je prends le marron beige un peu. J'en mets à la fin. Je tire un peu pour faire comme un peu effet eyeliner. Et après, au milieu, je prends le rosé un peu. الغوز اللي هو أنهي درجة؟ Celui-là. Mais j'ai déjà montré au début. Oui. Voilà. Après, on mélange tout. Comme ça fait un petit dégradé. Voilà. Et du coup, puisque c'est un maquillage d'anniversaire, je vais rajouter un petit peu de paillettes, cette couleur-là. Du coup, je vais faire au doigt. اللي هو بيلمع شوية. أنا قلت لها عايزة حاجة بتلمع. Ferme l'œil. Mettre au début et j'étire. Voilà. Paillettes. تعرفي ترسمي على اللاينر ولا لأ؟ Non. متعرفش. Voilà, comme ça c'est pailleté. Après, sera du mascara. Moi, je mets deux mascaras. Je mets d'abord celui-là de chez Maybelline. Après, je mets celui-là de chez Essence. Voilà. Oh, mais... ما عارفين عارفين. Du coup, d'abord, je commence par le Maybelline. Après, je mets la Essence. Parce que c'est pas les mêmes pinceaux. Et ça, c'est pinceau pour la longueur. Et ça c'est pour le pinceau pour l'épaisseur. Attendez, je vais vous montrer. يعني Comme ça. Ça, c'est pour l'épaisseur. Ça, c'est pour la longueur. لا لونجر يعني ده بيدي طول صح لونجر وده ايه Et ça, c'est وده اللي l'épaisseur. بيتقل D'épaisseur. بيدي كثافة للرموش اللي هي اللي هي الانسنس. Vas-y. Du coup, le mascara va faire tout seul parce que j'ai peur en fait de la 81. Je vais faire exprès. هي هتخاف تحط هي الماسكارا فانا هحطها. Du coup, voilà. Je l'ai rajouté un peu noir sous les yeux. Parce que... حطيت شوية اسود حوالين عينيا حاجة زي الكحل كده اهوت بس بودر. Voilà. انا بحط انا الماسكارا علشان هي ايه بتبهدل الدنيا بصراحة. جربت بس بهدلت لي عيني. Ensuite, je vais faire son combo lèvres. دي الماسكارا. Ce gloss de chez Kiko. Et ce crayon à lèvres. Je vais commencer par le crayon à lèvres. En fait, je veux que je te fasse des lèvres bombées. Des grosses lèvres. Voilà, là j'ai fait le contour de ses lèvres. Après, on va rajouter le gloss. Et la teinte du gloss, c'est 07. Voilà. Du coup, voilà. En bas et en haut. Voilà, après je fais...
On a fini. Oui. حطيتي highlighter non? Oui. Du coup, ensuite, à la fin, on met le spray fixateur. Le mien, c'est celui-là de chez Normal, W7. Prête? Du coup, on a mis le fixateur. ما خلاص ما فيهوش Voilà. اصلا. Mais on en a mis, ça a fait un petit peu truc, mais ça va. ما كانش فيه كتير يعني فيحطوا لي Et là, maintenant, ça va. Tout à l'heure, ça allait pas. ماشي. Il n'y a plus rien. مش مشكلة. Voilà. Du coup, voilà. On a enlevé les bigoudis. Et voilà le maquillage de maman. Son anniversaire. يا جماعة بتجرب ماشي. انا كنت هعمل مكياج بعد كده قالت لي يا ماما تعالي انا مكياجك. قلت لها ماشي. Combien est-ce que vous aimez ou pas? بتقول لكم تدوني كام على 10؟ كام على 10؟ بس ما عملتليش انا كنت اعملها انا ولا ابقى ابوظها. عشان انا المنخر عندي الانف عندي شوية ايه محدب. مش عارفة ما بعرفش اعمل بصراحة بس ايه اجرب. بحب انا ازود قوي الحاجة. قلتلكوا ديت ميبيلين درجة 21 ده الفونتا. هما دول يا جوجو. ما حطيتيش لوريال؟ Non, je pas vu. في لوريال برضه. ده لوريال أغول 105. مش عارفة ليه الكاميرا مش باينة. هو مات. اللي هي كانت حاطة أحلى. بهدلت انا الدنيا. امي كانت عاملة لي عدل. لازم ألطخ أنا من شوية. بس يا جماعة وهي بتقولكوا قولولها كام من 10. تدوها كام من 10 في المكياج اللي هي عملتهولي. تمام. بس انا شايفة ان هو مش وحش يعني بالنسبة لانها بتبتدي. وبعد كده بقى لما تكبر ان شاء الله تاخد بقى كورسات اكتر تعرف ازاي تتعلم اكتر. بس يلا طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بشير ولايك والاشتراك في القناة واشوفكم على خير. مع السلامة.